Ginkumpirmaran Schools Division Office sa Eastern Samar nga waray anuman nga maraot nga nahitabo ang mga estudyante nga empleyado ng departamento pagkatapos ang magnitude 6 nga linog nga nakabayogan probinsya kakulop-hankulop. Sumalahan situation report nga ginpagawas ni Mr. Abner Aclao, Information Officer han SDO Eastern Samar. As of 3:21 PM, taluwas nga waray na report nga nasamaran ang mga personnel nga estudyante hailarom han dibisyon. Padayon na ang gindudumara nga rapid assessment of damages han disaster risk reduction and management team ha mga edipisyo, classrooms kan iba pa nga pasilidad ng mga eskwelahan agud masiguro kung talwas pa ba ini gamiton. Nahibalik aton supplyhan kuryente ha mga lugar nga nagka-brownout darahad ton pagbayog han tuna ngan ginsuspender aton trabaho ngan klase a bugos nga probinsya agud masiguro ang seguridadin nga tanan labi na antika nga mga posible pa nga aftershocks. Nagpapabilin nga alerto ang SDO Eastern Samar nga naghulat at tunduga nga impormasyon tikang nga mga field offices para hinpinal nga report and danyos. Kasumpay hini ginpapahinomdom ang SDO nga tanan nga magpabilin nga mabinantayanon ngan makipagsumpayan at agsa nga disaster office kung may ada mga emerhensya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.